जय सर्वनाम, जय सर्वनाम, जय जय सर्वनाम, जय जय सर्वनाम। विश्वधाम भुवनेश्वर प्रतिदिन कार्यक्रम मानव समाज को वर्तमान को मुकाबिला करिवार एक उद्यम आउ ताहा सर्वनाम धाम सर्वात्मा विश्वात्मा सर्वनाम को शक्ति धाम आह्वान करा जाउछे। मान्यवर विश्व भाई और भौणी मान को हार्दिक अभिनंदन एवं सादर निमंत्रण। आज मानव समाज रे मनुष्य सत्य को संधान करी करी आज यही समय रे उपस्थित होइछे। अर्थात 2024 आज अगस्त 4 तारीख। बंधुगण, मनुष्य सत्यर संधान पथिक हिसाब रे आज अनवरत वास्तविकता सत्य को अनुसंधान करी करी चली। आओ यही वास्तविकता सत्य को अनुसंधान रे प्रथमतः से आत्मार संधान करिछे। सेठु आत्म शक्ति आरंभ होइछे। ए आत्म ज्ञान रु आध्यात्मिकता ज्ञान करू से क्रमशः गति करिछे एवं आत्म ज्ञान एवं आध्यात्मिकता ज्ञान रो समन्वय रे से वर्तमान भगवान को पाखरे पहुंची। भगवान एक सत्य आउ एही सत्य रु से पहुंचे से निज को हजाई देछे आउ सेठी शेष होइछे। बंधुगण, सत्य एक तत्व आउ तत्व ही होचे प्रकृत सत्य। मनुष्य मनुष्यता जेते बेले आसीछे, मनुष्यता ज्ञान आसीछे, सेते बेले से विवेक तार उदय होइछे। विवेक सेठु से निजे समस्त जीवन को ऊपर प्रतिपत्ति करी सारिछे एवं से निज को दुर्लभ प्राणी रूप में परिचित होइछे। तापरे से सत्य को अनवरत वास्तविकता दिगरे अनुसंधान करिछे एवं शेषरे से सूक्ष्म रु स्थूल को पहुंची। अर्थात सूक्ष्म अनुसंधान करी करे स्थूलता रे पहुंची एवं आत्मा को संधान करी करे परमात्मा को पाखरे पहुंची बा सर्वात्मा विश्वात्मा बा पुरुषोत्तम को पाखरे पहुंची। ठीक से परे से आज जेमिति करेंट गोटे जगार आरंभ हो आउ गोटे जगार पहुंची
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ସହିତ ଯେମିତି ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି, କରେଣ୍ଟର ସେମିତି ଯେଉଁଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଶେଷ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାର ସମନ୍ୱୟ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ରହିଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକତା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଏ ସତ୍ୟର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ, ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଏକମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ ସେଇଠି ସେ ପାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ସେ ବିଭୋର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ଡାକେ। ଆତ୍ମାନନ୍ଦ, ଆତ୍ମାନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ, ଆତ୍ମାନନ୍ଦ, ସର୍ବାନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ, ଆତ୍ମାନନ୍ଦ, ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ, ଆତ୍ମାନନ୍ଦ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ, ଆତ୍ମାନନ୍ଦ, ଭାବାନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ, ଆତ୍ମାନନ୍ଦ, ଶ୍ରେଷ୍ଠାନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ, ଆତ୍ମାନନ୍ଦ, ସ୍ୱର୍ଗାନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ, ଆତ୍ମାନନ୍ଦ, ଆତ୍ମାନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ମାନବ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ପାଇছে? ଫୁଲର ମହକତା ଯେଉଁ ଆସେ, ମହକର ଯେମିତି କୌଣସି ରୂପ, ରସ, ସ୍ୱାଦ, ଗନ୍ଧ ରୂପର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଭଗବାନ ସେଇଭଳି ସେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ରୂପରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକତା ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ ସେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନୁ, ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ଅନୁଭବ ହଉଛି ସେଇ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁଭବ ଯେଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରୁଛୁ, ଏହି ଶକ୍ତି ବା ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ସେ ହିଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭ। ତେଣୁ ଏହି ଆତ୍ମା ଯେଭଳି ନିଜକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ କରୁଛି, ଠିକ ସେଭଳିଆ ପରମାତ୍ମା ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ମାନବ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ଜୀବ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଯେପରି ନିଜ ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହି ବିଶ୍ୱଧାମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିଦୂତ ମାନବ ପ୍ରେମ ରଥ ବିଶ୍ୱ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ, ନଗର, ସହର, ଦେଶ, ମହାଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜକୁ ଡେଡିକେଟେଡ ହିସାବରେ ବାହାରିଛୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମାନବ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବିବେକବାନ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମଦର୍ଶୀ, ଚମତ୍କାରକାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ
दैवी शक्ति उद्भावनकारी एवं विश्व रे जिते प्रकार चिंताधारा चिंता नायक अछंती समस्त को निवेदन करूची यहा को जो माने सुनुचंती शेयर करंतु लाइक करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु एवं ए विश्व रे एक शब्द ब्रह्म विश्व महामंत्र जय सर्वनाम हरे हरे कृष्ण राधे राधे श्याम जय जीसु नाम जय अल्लाह नाम राधे राधे श्याम हरे हरे राम ए विश्व महामंत्र को समस्त मानव समाज हृदय को निर्माण करने पाई समस्त लगी पड़तु समस्त भीतर से परमात्मा अंश विशेष भाव रे आत्मा जागृत अवस्था रे अछि तेणु यहा को जानिबा पाई बेसी समय लागिबो नाही तेणु एही समय को अपेक्षा न करी समय को सदुपयोग करंतु सदुपयोग कले आमे निजे ही उपभोग करि परिबा एही उपभोग ही होची आनंद आ एही आनंद ही होची भगवान कर आनंद जय सर्वनाम जय सर्वनाम जय जय सर्वनाम जय जय सर्वनाम नमस्कार।